बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 4 नवंबर है, साल 2021। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी 3 हफ्ते से फरार होकर बिलावल हाउस में है या किसी और जगह पर है। इदारों ने सर पकड़ लिया है। तहरीक लब्बैक के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। क्या मामलात तय पा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। माफिया बेलगाम हो गया और वजीर आजम इमरान खान मुश्किल में फंस गए हैं। इस तीसरी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो सुनने के बाद अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बहुत ही बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निजाम है, इसने इस तरीके से वजीर आजम इमरान खान को जकड़ लिया है कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद भी माफिया को कंट्रोल नहीं कर सके। वो डंडा हाथ में पकड़े हुए हैं, लेकिन उसको चला नहीं पाए। जिस अफसर को भी देखते हैं और वो करप्ट है, बेईमान है, चोरों के साथ मिला हुआ है, अगर उसको हटा भी दिया जाता है तो इस निजाम के तहत फौरी तौर पर वो स्टे लेने के अंदर कामयाब हो जाता है। और अदालतें, यहां पर आपको इल्म है, जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है वो इसी हवाले से बड़ा रिलीफ फराम करता है। हमने देखा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, शुगर कमीशन के हवाले से शुगर माफिया की कुछ दरखास्तें थी और ये तकरीबन 10 साल से यहां उनके केसेस पेंडिंग थे। हालांकि वो मर्जी का रेट लगा रहे थे, एक्सएमएल रेट उनके मर्जी से चल रहे थे और यहां पर तमाम मामलात पर उनका कंट्रोल था। अब यहां शुगर माफिया जो है, ये एक तरफ बिजनेस कर रहे होते हैं, चूंकि तमाम ये जो टाइकून्स होते हैं, दूसरी तरफ सियासत के अंदर भी बैठे होते हैं। अपनी मर्जी के साथ सारे मामलात को चलाया जाता है। वजीर आजम को इन्होंने शुरू दिन से टफ टाइम देने की कोशिश की है। जब भी वजीर आजम ने चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन किया, कमीशन बना, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सका। और जो मामलात बाकी रह गए, जब एक्शन का आगाज हुआ तो अदालतों से उन्होंने रिलीफ ले लिया। और आज भी शुगर माफिया वजीर आजम और पाकिस्तानी कौम के सामने वो मूंछों को ताव देकर कहता है कि आपने हमारा क्या बिगाड़ लिया। इसी तरीके से आटे का बुरान पैदा किया गया। एक जरी मुल्क जहां पर आटा बजाय इसके कि हम एक्सपोर्ट कर रहे होते, यहां इंपोर्ट किया जाता है। ये कितनी बदनसीबी की बात है। लेकिन चूंकि किसानों को हमने पैसा नहीं देना होता और मोस्टली हमने मिडल मैन को देना होता है, और यही मामला यहां पर चल रहा है। अभी मैंने पिछली वीडियो में चावल का जिक्र किया है। चावल का रेट भी इस वक्त जो है वो 86 है, या बासमती चावल है और सुपर चावल है, बासमती और मुख्तलिफ किस्मों के, उनका रेट मुनासिब नहीं है। आपको इल्म है, जब यहां से जमीन की जो तैयारी है वो शुरू होती है, उसके साथ जो खाते हैं, जो साथ तेल खर्च होता है या बिजली खर्च होती है, जो पैसे देने पड़ते हैं, जितना किसान का खर्चा होता है धान पे, जब उसको उतना नहीं मिलेगा और वो बच्चों का पेट सही तरीके से पाल नहीं सकेगा, तो अगली बार वो चावल भी काश्त नहीं करेगा, वो किसी तीसरे ऑप्शन की तरफ चला जाएगा। इसी तरह कपास है, इस मर्तबा अच्छा फसल हुई है, अगर रेट अच्छा रहा तो अगली बार लोग काश्त करेंगे। लेकिन अगर माफिया जो है वो बेलगाम हुआ है, वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज वही हुआ है जिसका खतरा था। प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम महंगाई कम करने के लिए आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं, और उसके अंदर 2 करोड़ खानदानों का जिक्र हुआ। लेकिन यहां पर जो है वो फौरी तौर पर चीनी जो है वो ऊपर उड़ान भर रही है। अब चीनी 150 रुपए, 140 रुपए, 135 रुपए मुख्तलिफ जगहों पर किलो उसका रेट हो चुका है। और कोई है यानी उनको पूछने वाला। अब ये वजीर आजम हर जगह तो नहीं जा सकता, बेसिकली जो पूरा सिस्टम एक जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है मुल्क को। लेकिन बदकिस्मती के साथ चूंकि अख्तियार नहीं है वजीर आजम को इस निजाम के तहत कि वो एक डीसीओ को फौरन किक आउट करे। यानी यहां पर अगर उस जिले के अंदर शिकायत मिलती है और रेट कंट्रोल नहीं होता, वो किक आउट करे। लेकिन अगर करेगा तो फिर आप देखिएगा कहां उसके लिए तमाम अदालतों के दरवाजे खुले हैं। लिहाजा क्योंकि तमाम ब्यूरोक्रेसी को इल्म है कि वजीर आजम भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और उस्मान बुज़दार साहब तो बेचारे हैं ही, यानी ऐसे लगता है जैसे वजीर आला नामी कोई पंजाब के अंदर चीज है ही नहीं। बदकिस्मती से बहुत सारे लोग शायद मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन इमरान खान की जब मौजूदा हुकूमत का एक लिखा जाएगा यानी कारकर्दगी, तो उसके अंदर जो बहुत बड़ी खामी लिखी जाएगी वो इस तरह का वजीर आला जिसको कुछ पता नहीं है और कंट्रोल नहीं है इंतजामिया पर, और इतना बड़ा सूबा बदकिस्मती से उनके हाथ में है। और अब माफिया पे लगाम है और वो चैलेंज दे रहा है, जी हमने मसनूई महंगाई कर दी है, मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर दी है, वजीर आजम हो, वजीर आला हो, तमाम इदारे जो हमारा बिगाड़ना चाहते हैं बिगाड़ ले। अब बताइए कि आप मजीद 50 रुपए ऊपर बढ़ा के 30% डिस्काउंट दे भी देंगे तो आपको उल्टा जो है ये लोग यहां पर बैठे होंगे गालियां देने के लिए, और नीचे जो छोटी दुकानें हैं गली मोहल्ले से, वहां से चूना लगाना शुरू किया हुआ इन्होंने। ऊपर तक आप जाएंगे स्टोरों तक, चूंकि उनको जुर्माने नहीं होते। आज अगर इस तरह का कानून हो कि जो इस तरह पकड़ा जाए
جو غلط ریٹ دے رہا ہے گورنمنٹ کے ریٹ کے علاوہ اس کو 10 لاکھ جرمانہ کر دیں. مجال ہے کوئی اس طرح کرے گا؟ لیکن نہیں، ان کو پتہ ہے ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی آئے گا نہیں. اور یہ بدقسمتی سے عوام جو ہے وہ بھی شکایات نہیں درج کرواتی، اور اس کی وجہ سے یہ بے لگام مافیا اب پوری عوام کو نچوڑ رہا ہے، اور حکومت اور ادارے ان کے سامنے بے بس ہیں. اور وزیر اعظم کا پیکج، اتنا بڑا پیکج الٹا ریلیف دینے کے اب اس کو مذاق بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال وزیر اعظم جو ہے کتنا ڈنڈا چلا سکتے ہیں، اگر نہیں چلائیں گے تو کچھ بھی جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یہ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور جو لوگ میری بات کی تائید نہیں کرتے وہ ذرا بازار میں چلے جائیں، کسی بھی دکان پر چلے جائیں گے اور ان کو بات کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ملک میں کنٹرول ہی نہیں ہے حکومت کا کسی جگہ پر بھی. یعنی وہ اپنی مرضی سے دکاندار جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور بیوروکریسی بالکل جو اپنی مرضی من مانیاں دفتر میں بیٹھے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ معاملات طے پا گئے ہیں. تو اب وزیر اعظم عمران خان نے اور حکومت نے جس طریقے سے پلان کیا تھا کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کے بھی وہ لوگ جو ہتھیار پھینک کر قومی دھارے میں شامل ہو کر یہاں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی اس سے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، تو ان کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اب ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. ٹی آر ٹی کے نمائندے کے مطابق حسن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی آفیشلی اسٹارٹڈ نیگوسیشنز آن 25 اکتوبر 2021. 25 اکتوبر سے یہ مذاکرات شروع ہیں، اور 1 مہینے کا سیز فائر کیا گیا ہے 1 نومبر سے. سیز فائر مزید ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے دونوں گھروں کے آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. both sides have agreed on 5 member committees. 5 ممبران ہیں دونوں طرف سے کمیٹیز کے، اور وہ کہتے ہیں کہ افغان تعلیمات جو ہے وہ درمیانی یہ مذاکرات کروانے کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے حسن عبداللہ کا کہ ایک آفیشل نے ان کو بتایا ہے کہ ٹی ٹی پی انیشلی ڈیمانڈنگ 100 پیپل ریلیز، یعنی 100 بندے جو ہیں ان کے وہ ریلیز کر دیے جائیں، یہ ان کا ابتدائی ڈیمانڈ ہے. اب یہ باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان اور تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ دہشت گرد جن پر کیسز ہیں، جن کا علم ہے کہ یہ دہشت گردی کرتے رہے ہیں، انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، قطعاً ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. ورنہ یہ دہشت گردوں کو جب اس طرح ریاستیں چھوڑیں گی تو کل کو یہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گی اور اس ریاست کو چیلنج کر دیں گے. یقیناً بہرحال یہ حکومت اور ریاستی اداروں نے ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ سوچنا ہے. اب ایک بڑی خبر ہے اور اس پر میڈیا نے فوکس نہیں کیا، اور طبقہ ملامتیہ کا تو میں روز رونا روتا ہوں اور ان کو ایکسپوز بھی کرتا ہوں، ان کی منافقت، بے ایمانی اور جھوٹ کو. سندھ اسمبلی کا اسپیکر آغا سراج درانی، اور شاید آپ بھول گئے ہوں لیکن میں آپ کو یاد کرواؤں، 21 دن ہو چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے اس کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی ہے، اور ابھی تک وہ لاپتہ ہے، مفرور ہے. اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بلاول ہاؤس میں موجود ہے، چونکہ وہاں پر پولیس جو ہے جس سے معاونت لینی ہے نیب نے، اور نیب کے ادارے کے بھی جو اہلکار ہیں وہ بھی وہاں پر، چونکہ سندھ حکومت کے مرہون منت ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی. اور 21 دن آج فرار ہے سندھ کی اسمبلی، اس کا اسپیکر وہ عدالتی احکامات کے باوجود مفرور ہے. اور میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، آسمہ شرازی، غریدہ فاروقی، حامد میر، اور یہ جو جتنا سلیم صافی سمیت جو ٹولہ ہے، اس میں سے کسی ایک نے بھی اس کا ذکر کیا ہو تو مجھے ضرور آپ بتائیے گا. لیکن نہیں، چونکہ وہ اچھے ہیں. بلاول بے شک وہاں ایم پی ایز لوگوں کو قتل کر رہے ہوں، وہاں پر صحافی قتل ہو رہے ہوں، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو، جو سب اچھا ہے سندھ کے اندر، اور جرت نہیں ہے ان 2% کے لوگوں کی کہ ان کے حوالے سے بات کر سکیں. اور پھر جب ان کو بکاؤ کہیں گے تو کہیں گے دیکھیے یہ جو ہے ٹرولز کیا جا رہا ہے، ہمیں ناجائز ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. اب یہ پورا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت. اب 21 دن ان کو ہو چکے ہیں اور بتا رہے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چونکہ بلاول ہاؤس اس طرح کی جگہ پر ہے، اندر پولیس جا نہیں رہی اور چھاپا نہیں پڑ رہا کسی جگہ پر، غور و غوض ہو رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے پکڑا جائے، اور اس پر کوئی میڈیا کا آدمی بات نہیں کر رہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت کا کوئی بندہ بھی اس پر بات نہیں کر رہا. یعنی حیرت کی بات یہ ہے، یعنی ہمارے جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں یہ سارا کام عمران خان ہی کرے.
जहां पर माफिया को जहां जहां कंट्रोल करना है, टीम तो वैसे ही उन्होंने जो है वो बनाई हुई है। ये चीजें बड़ी सोचने वाली हैं इस वक्त जो है। अब 13 अक्टूबर को सिंध हाईकोर्ट ने 1.6 अरब की करप्शन केस में आगा सराय दुरानी और 10 दीगर मुल्जमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद की, जिसके बाद नैब की टीम ने फौरन आगा सराय दुरानी की रहायशगाह का घेराव किया, लेकिन वहां से वो नहीं मिले। ये तवक्को थी कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पहुंचे और 21 दिन से वो रोपोश है और यहाँ बिलावल हाउस में उनकी जो मौजूदगी है उसका दावा किया जा रहा है, लेकिन इदारे बेबस हैं, उधर जा नहीं रहे। फिर सियासी इंतकाम अगर नहीं मिलेंगे तो मामला खराब होगा। अब ये चीजें जो है, बिलावल जरदारी इस पर बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी की क्यादत मुकम्मल खामोश है, बिकाऊ सहाफी खामोश है, हुकूमती वजीर मुशीर जो हर बात पे बात करते हैं वो भी इस मामले पर खामोश हैं। और ये बड़ी हैरत की बात है इस मुल्क के अंदर कि जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो कहीं पर फरार है। बहरहाल नैब का इदारा जहां अपनी क्रेडिबिलिटी बाकी मामलात में लूज कर रहा है, तो इस मामले के अंदर भी उसकी बेरुखी ज़ाहिर कर रही है कि शायद वो गिरफ्तारी का इरादा ही नहीं रखते और आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग के साथ मामलात तय किए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो किसी वक्त भी, हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर थे और बाकायदा वो अपनी वहां अपील कर सकते थे, उनको स्टे मिल सकता था। कराची के अंदर रोज जजेस मौजूद होते हैं रजिस्ट्री के अंदर, लेकिन इस हवाले से चूंकि वो नहीं पहुंचे तो पता नहीं उनको बैरून मुल्क भगाने का इरादा है या इधर से जैसे शहर का खान अब्बासी ने इसहाक डार को भगाया था, या कोई और उनकी प्लानिंग है। बहरहाल मैं हैरान हूं और आप भी जरा सोचिए कि वो बंदा जो सिंध असेंबली जिसने चलानी है वो 3 हफ्तों से फरार है, मफरूर है, और उसके पीछे इदारे जो है वो लगे हुए हैं। हैरान है इदारे भी कि क्या करें, और वो पकड़ा नहीं जा रहा और असेंबली भी चल रही है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।